일단은 dan에 대해서 같이 알아볼게요. dan이라는 말은 그리고 라는 뜻이에요. 한국어로 그리고라는 단어처럼 dan이라는 말도 명사를 연결할 수 있고 문장도 연결할 수 있어요. 예를 들면 kopi, roti, dan air. 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 다음에는 bahasa Indonesia dan bahasa Korea. bahasa Indonesia dan bahasa Korea. bahasa Indonesia dan bahasa Korea. 그리고 다음에는 예를 들어서 London dan Paris. London dan Paris. London dan Paris. London dan Paris. 그리고 다음에는 아메리카 dan Australia. 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 그리고 다음에는 Jerman dan Filipina. Jerman dan Filipina. Jerman dan Filipina. 네, 그렇게 하실 수 있어요, 여러분. 명사를 연결할 수 있습니다. 그리고 이제 우리 문장을 연결해 볼게요, 여러분. 예를 들면 첫 번째 문장은 Saya bertemu teman. Saya bertemu teman. Saya bertemu teman. 그리고 두 번째 문장은 makan bareng. makan bareng. makan bareng. makan bareng. makan bareng. 지금 첫 번째 문장과 두 번째 문장을 합치면 이렇게 될 거예요, 여러분. Saya bertemu teman dan makan bareng. 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 그러면 우리 지금 자디에 대해서 같이 알아볼게요. 네, 자디라는 단어는 이거 그래서라는 뜻이에요. 그래서 이거 두 문장 사이에 이 단어를 사용하시면 문장 사이에 논리적 관계를 나타내요. 예를 들면 첫 번째 문장은 hari ini turun hujan. 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 그리고 두 번째 문장은 saya ada di rumah. 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 만약에 지금 첫 번째 문장과 두 번째 문장을 합치면 hari ini turun hujan jadi saya ada di rumah. hari ini turun hujan
Jadi, saya ada di rumah. Hari ini turun hujan. Jadi, saya ada di rumah. 이렇게 될 거예요, 여러분. 네, 여러분 혹시 지금까지 이해하셨나요? 걱정 마세요, 여러분. 제가 여러 가지 예문을 만들어 봤어요. 그러면 우리 첫 번째 예문부터 같이 보실까요? 네, 알겠습니다. 네, 첫 번째 문장은 Saya adalah murid dan saya belajar bahasa Korea. 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 네, 그리고 다음에는 saya adalah murid. Jadi tidak ada uang. Saya adalah murid, jadi tidak ada uang. Saya adalah murid, jadi tidak ada uang. Saya adalah murid, jadi tidak ada uang. 그리고 다음에는 saya datang ke kafe dan minum kopi. 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 그리고 다음에는 saya makan banyak kimchi, jadi badan saya kuat. Saya makan banyak kimchi, jadi badan saya kuat. Saya makan banyak kimchi, jadi badan saya kuat. 우리 뭐뭐일까요? 라는 문법은 인도네시아어로 하면 이렇게 됩니다, 여러분. Gimana kalau kita binkan? Gimana kalau kita binkan? Gimana kalau kita 점점점. 이 문법은 우리 상대방한테 뭘 하는 것을 추천할 때 쓰이는 문법이에요. 예를 들어서 우리 영화 볼까요? 혹은 우리 비빔밥 먹을까요? 혹은 공원에 갈까요? 이 문법으로 이런 문장을 만들 수 있어요. 그러면 이 문법 어떻게 쓸까요? 이렇게 쓰시면 됩니다, 여러분. Gimana kalau kita 뒤에 동사 붙여요. 뒤에 동사가 붙여야 돼요. 왜냐하면 우리가 상대방한테 뭘 하는 것을 추천하고 싶잖아요. 그래서 형용사 붙이면 안 돼요. 동사만 붙이면 돼요. 예를 들어서 Gimana kalau kita makan? Gimana kalau kita makan? Gimana kalau kita makan? 아니면 Gimana kalau kita belajar? Gimana kalau kita belajar? Gimana kalau kita belajar? Gimana kalau kita belajar? 아니면 Gimana kalau kita pergi? Gimana kalau kita pergi? Gimana kalau kita pergi? Gimana kalau kita pergi? 네, 이렇게 쓰시면 됩니다, 여러분. 그러면 우리 잘 이해할 수 있도록 예문을 같이 볼까요? 네, 그러면 첫 번째 예문부터 같이 볼게요. 첫 번째 예문은 유진,
Gimana kalau kita pergi ke taman? Eugene, 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 gimana kalau kita pergi ke taman? 다음에는 Mia, gimana kalau kita nonton film di hari Sabtu? Mia, gimana kalau kita nonton film di hari Sabtu? Mia, gimana kalau kita nonton film di hari Sabtu? Mia, gimana kalau kita nonton film di hari Sabtu? Mia, gimana kalau kita nonton film di hari Sabtu? 네, 다음에는 gimana kalau kita makan bibimbap sekarang? 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 우리 한 문장 남았어요. 네, 다음에는 gimana kalau kita olahraga bareng? 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 여러분, 그렇지만 혹은 그런데 라는 단어는 인도네시아어로 하면 tapi, 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 tapi. tapi라는 단어는 그렇지만 혹은 그런데라는 단어처럼 쓰실 수 있어요. 그러면 우리 바로 이해할 수 있도록 바로 예문을 볼게요. 첫 번째 예문은 makanan ini enak tapi mahal. 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 다음에는 saya capek tapi mau pergi ke mall. 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 다음 예문은 aku mau tapi malu. 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 다음 예문은 baju ini bagus banget tapi murah.
baju ini bagus banget tapi murah. Baju ini bagus banget tapi murah. Baju ini bagus banget tapi murah. Baju ini bagus banget tapi murah. 다음 예문은 kue ini keras. Kue ini keras tapi enak banget. 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 한테. 한테라는 단어는 인도네시아어로 하면 운뚝, 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 운뚝 혹은 kepada, 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 untuk, kepada 이 둘 다 똑같은 의미예요. 한테, 한테. 영어로 하면 이거 to, to 이거예요. 근데 한테서라는 단어는 한테서라는 단어는 인도네시아어로 하면 다리, 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 다리. 이거 영어로 하면 from 이거예요. 그리고 이 단어들을 어떻게 사용할까요? 이 단어들은 명사랑 같이 사용하지만 우리가 사용하고 싶은 명사 앞에 이번에는 앞에 명사 앞에 이 단어를 붙이세요. 명사 앞에 쓰고 싶은 명사 앞에 붙이세요. 예를 들어서 untuk teman, untuk teman, untuk teman. 여기서는 teman 명사잖아요. 명사 앞에 여기서 teman 앞에 untuk 붙여요. 그래서 untuk teman. 혹은 kepada teman, kepada teman, kepada teman, kepada teman. 이거 똑같은 의미예요. 둘 다. 그리고 다음에는 dari teman, dari teman, dari teman, dari teman, dari teman, dari teman, dari teman. 그리고 다음에는 untuk guru, 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 untuk guru. 그리고 다음에는 dari 민지, dari 민지, dari 민지, dari 민지, dari 민지, dari 민지, dari 민지. 네, 여러분들 모두 잘 이해할 수 있도록 제가 예문을 준비해 왔습니다. 그러면 우리 예문을 같이 볼까요? 그러면 첫 번째 예문부터 같이 볼게요. 첫 번째 예문은 saya beri hadiah untuk kamu. 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 다음에는 tadi aku terima mie instan ini dari teman.
Tadi aku terima mie instan ini dari teman. Tadi aku terima mie instan ini dari teman. Tadi aku terima mie instan ini dari teman. Tadi aku terima mie instan ini dari teman. Tadi aku terima mie instan ini dari teman. 그리고 다음에는 saya beri bunga untuk pacar. 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 그리고 다음에는 saya terima topi ini dari kakak. 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 고 있다 혹은 는 중이다 라는 문법은 인도네시아어로 하면 이렇게 됩니다, 여러분. lagi 그리고 뒤에 동사 붙여요. lagi 무엇 무엇. lagi 그리고 동사 뒤에 붙여요. 사실은 lagi라는 단어 자체는 다시 혹은 또 라는 뜻인데 이 상황에서 뒤에 동사 붙여야 하잖아요. 그래서 뜻이 달라졌어요. 뭔가를 하는 중이에요 라는 뜻이에요. 이 문법은 이렇게 쓰시면 됩니다. 예를 들면 lagi makan, lagi makan, lagi makan, lagi makan, lagi makan, lagi makan, lagi makan. 아니면 lagi pergi, lagi pergi, lagi pergi, lagi pergi, lagi pergi, lagi pergi, lagi pergi. 아니면 lagi belajar, lagi belajar, lagi belajar, lagi belajar, lagi belajar, lagi belajar. 아니면 lagi tidur, lagi tidur, lagi tidur, lagi tidur, lagi tidur, lagi tidur, lagi tidur. 네, 여러분들 모두 잘 이해할 수 있도록 제가 예문을 준비해 왔습니다. 그러면 우리 예문을 같이 볼까요? 네. 첫 번째 예문부터 같이 볼게요. 첫 번째 예문은 sekarang saya lagi olahraga. 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 다음에는 aku lagi nonton film dengan teman. Aku lagi nonton film dengan teman.
Aku lagi nonton film dengan teman. Aku lagi nonton film dengan teman. Aku lagi nonton film dengan teman. Guru lagi mengajar. 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 다음에는 aku lagi minum kopi di kafe. 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 Aku lagi minum kopi di 카페. 여러분 혹시 질문 있나요? 만약에 여러분 질문이 있으시면 언제든지 댓글로 물어보시면 돼요. 그리고 새로운 시청자분들한테 조댓구알 부탁드립니다. 이 채널에서는 여러분들 재밌게 인도네시아어를 같이 배우실 수 있습니다. 그러면 오늘 수업 여기까지만 하고 여러분 모두 수고 많으셨어요. 그러면 우리 다음 주 수업에서 또 만나요. 감사합니다.